kung Ginoo kay ang kayo gihatag sa mga sa matag adlaw abi ang kusog kabasto giyang gihatag kanamo kay tungod salig na mo tanan ya kaniya kiniingon siyang tulong itugyan sa niya kana sa imong mga plano. Amen. Basta ako pasalamat sa Ginoo kay ang Ginoo nagaubali sa matag usa sa mong kinabuhi sa matag adlaw. Bisan sa mga struggle sa mga pagsulay pero kanang pagsulay mo agi ra lang so. Basta focus lang tama tong ingon ni Pastor Jay magpadayon kita lahutay tahandog sa katapusan. Kay kita makaangkon sa atong isaad nga Dios sa atong kinabuhi. Sa ibalik kong dungong maya di akin. Bawat diri sa atong pulong isoon. Mo to gingon ako ganina. Kung naa kay mga plano sa imong kinabuhi, dili dito malampos kung wala nimong isalig sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman, kung unsa imong plano, unsa imong gibuhat, Ginoo man jud mo guide nimo. Amen. Kung naa kay plano sa imong kinabuhi, niya maangkon nimo ang imong na plano, ang imong nakuha sa imong kinabuhi, dili kay gikan sa imong kusog, kundi dili kiya diin sa Ginoo. Amen. O, nag-ingon diri sa Panultihon, chapter 16, verse 9, na sa ingon ay. Ikaw ang maglaraw, apan ang Ginoo maoy maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Amen. Sa ato kay kung naa kay gibuhat, ang Ginoo na maggiya nimo. Kung isubmit nimo sa Ginoo ang imong plano. Pero kung imuha lang plano-plano, wala nimo isubmit sa Ginoo, wala gyapon dai manampos. Amen. Pero kinahanglan ko dahil doon ko dahil sa Ginoo. Kaya nag-ingon mo din siya siyang pulong. No? Nag-ingon si Solomon siyang pulong. Haring Solomon. Sa Panultihon chapter 16 verse 9. Ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo maoy maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Sa tuong Ginoo ang magbuhat. Kung subayon natin dito sa verse 1, dito sa 16 yapon. Ang tao maghimong mga laraw, apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Amen. Sa ato kung ano sa plano, kinahanglan tungkyan din nato sa Ginoo. Ginigong sa dito sa verse 3, ambak pa sa 3. Itungkyan sa Ginoo ang imong mga laraw, o mulampos ka sa pagtuman ni ini. Amen. O dito lang yun ay itungkyan nato sa Ginoo kung sa atong plano sa atong kinabuhi. Para maangkon nato ang atong gipangandoy. Mangandoy ta nga maka-income pagdako. Itungkyan nato sa Ginoo. Lord, mo na akong problema, mo na akong pangayo nimo. Wala na itong malimutan itong gingon ni Pastor Nelson. Dili ta mo undang pagpangayo sa Ginoo. Kaya nga naman, kung sige tagpangayo sa Ginoo, muhatag na yun ang Ginoo sa tuwa. Ayaw lang yun nato una-unahon ang atong Ginoo sa atong mga plano. Itungyan na doon diya kaniya. Mangayong tag-guide diya sa Ginoo. Kaya kung ikaw magbuhat ng plano, nag-ingon sa dito sa verse 9 gina, pero ang Ginoo mo iyanin mo. Sa ato, agi yun diya niya. No? Mo nag-ingon niya sa Panultihon. Kinahanglan, ingon sa verse 3, itungyan sa Ginoo ang imong mga laraw. O mulampos ka sa tanan sa pagtuman ni ini. Sa ato mulampos ta sa pagtuman kung kita itungyan na diya na niya. Amen? Kinahanglan ang atong kinabuhi itungyan na diya kaniya kung sa atong plano sa atong kinabuhi nga naatay katuyuan nga gipangayo diya kaniya. Kay dili man ta angay mo undang pagpangayo. Kay tungod nga naman ang atong plano itugyan nato sa Ginoo kay itagaan din pa niya. Kung saan nato itugyan, pinagi sa itong mga pag-ampo. Lord, mao kinahanglan sa akong kinabuhi. Kung sa itugyan din nato diya kaniya, kinahanglan dili ka mangundang o pangayo sa Ginoo. Kung sa gingon sa unang Juan chapter 5 verse 14 and 15. Sa nabasado ninyo. Unang Juan chapter 5 verse 14 and 15. O makasali kita sa Dios kabisag unsay atong pangayoon kaniya
sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. O kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nagyatag kanato ang atong gipangayo. Amen. Sa ato, itugyan nato diya kaniya, pinagis ko mga pag-ampo. Ang atong mga plano. Kung sa gingon niya, natungog niya ang atong mga ipangayon diya kaniya. Sa ato di ay, kung muduol na diya kaniya, itugyan diya nato niya ang atong mga plano, ang atong mga laraw, mulampos kita sa atong ipangayon. Amen. No? Mahulog yun atong paagyo. Una ginigibuhan nato natin pagsimba diya sa Ginoo nga muduol pa diya sa Ginoo. Nga kita natin plano sa itong kinabuhi para mulampos na sa atong mga plano sa itong kinabuhi. Sabi niyo, Ikson, kita ang mga lalaki, ang asawa ba yung panalangin sa Ginoo? Amen? Amen. Kinsa yung tinuod nila mo, tuog yung panalangin sa Ginoo ang asawa. Naano sa blessing, the blessing of the Lord. Panalangin din na sa Ginoo. Basahan din ninyo nga sa Kanultihon, chapter 18, verse 22. Nasa inyo diha. Ang panalangin sa Ginoo, kining asawa, panalangin din na sa Ginoo sa bana di ay. Tingnan sa verse 22. Kung makakaplag kag asawa, makakaplag kag kaayuhan. Magpaila ka na nga di panalanginan sa Ginoo. Tanawa. No? Yan ang panangilan dyan sa Ginoo. Sa ato di ay igugmaon yun nato sa itong asawa. Gipanalanginan Kaya ka sa Ginoo. ipanalangin na sa Ginoo kanato. Ingon sa dili sa verse 22. Grabe no? Usa kun unsa atong plano sa Ginoo tugyan nato sa Ginoo. Kay tanan ang atong mga plano igsoon mangkon nato kay ipanalangin na pa sa Ginoo. Amen. Pinaagi sa atong mga asawa, pinaagi sa atong mga igugma kay tungod ang Dios gitagaan ta niya o kauban para panalangin ta niya. Pero dili ka ngay muundang pangayo diha kaniya. Kay tungod ang Ginoo ipanalanginan ta niya para kamong duha magbuhat sa bulkaton sa Ginoo. Tinood na. No? Dili lang usa. Na ako nakita sa unang pastor mana. Ang babae dili pastora. Dili sa gusto tawgon pastora. Unsa po sa buta na kinaingon din siyang pulong ang asawa panalangin na sa Ginoo sa imo. No? Kinahanglan kamong duha panalangin kamo sa Ginoo, imong duha magbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Panalanginan jud kamo sa Ginoo. No? Pangayoon lang yun nato sa Ginoo. Pero itugyan nato diya kaniya ang atong mga plano. Kung itugyan nato diya kaniya atong mga plano, malampos na kita sa atong buhat. Pero nasa gingon siyang pulong. Kung itugyan nato siya ang atong plano, kinahanglan mag-ingon sa tabuduol diya kaniya. Kay naay panahon nga dili malampos sa itong plano kung naatay mga sala nga ay gitago. Amen. No? Kung sa gingon sa Panultihon 28. No, dito. Panultihon 28 verse 13. Dili ka gayud mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Amen. Isugid kini o pagkinusol o kaloyan ka sa Dios. Amen. Sato, ito kanto nato, itugyan nato sa iya. Dili nato ang nga itago. Ito nagtanan makasasala. No? Walay Kristohanong tumili pa makasasala. Pero nagingon siya sa Ginoo, siyang pulong, kinahanglan itugyan nato na kanya para mulampos ta. Kung sa atong mga plano ilampos, malampos na tayo, itugyan nato na kanya para maangkon nato ang atong mga ipangandol sa itong kinabuhi. No? Kinahanglan igsoon. Dito kita sa verse 60, chapter 16, ginagalingon. Kinahanglan itugyan nato sa Ginoo ang atong mga plano, ang atong mga laraw. Kaya nga naman, kaya kung kita lang mag-imong plano-plano, huwag ito yung mga planohan eh. No? Mapakyas dito sa atong plano. Pero kung itugyan nato sa Ginoo, kaya nagingon dito sa verse 1, ang Ginoo ang tao naghimong mga laraw. Apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Sa atong kung plano ka, kung wala nimo segment sa Ginoo, wag ito yung mahimong kasi ang ingon diri. Ang Ginoo magbuot sa tanan. Sa atong Ginoo nagbuot sa tanan. Sa verse 2.
Ang tao maghuna-huna nga husto. Ang tanan niyang gibuhat. Apan ang Ginoo maoy maghukom niini. So verse 3. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw. Huwag ulampos ka sa pagtuman niini. 1, 2, or 3. Kinahanglan itugyan din nato sa Ginoo ang atong mga plano sa ato ang kinabuhi para maangkon yun nato ang atong ipangatoy sa atong kinabuhi. No? Aside sorry, wasan ako i-close kung ginsa ko'y mudugang na nato ani. Ang ima nato na itugyan sa Ginoo ang atong mga plano. Duol ta sa Ginoo. Dito ka, dito ka. Dito ka. Okay. Ngayong buntag, so Amen. ang ato ang isgutan na diri sa Panultihon 16:1 up to 3 o diri sa 9. Nindot ni kay nag-isgot ni kung doon na tayo mga plano. Ang problema lang sa tao kay gusto ko kanang laktod siya. No, diretso siya, laktod nga dalan. Dili siya gusto nga mag-detour siya. Dili ka paabot siya. Iwan kuha ninyo. Kung masabta na ito ng kulungan, nagpasidaan ni diri sa atong kaugalingon mismo. Nga kung doon na kay laraw o plano sa imong kinabuhi. Like for example, gusto ka nang magminyo. Isanggunin mo yan sa Diyos. Kay plano mo na nimo, ikaw ang naglaraw. Pero lagi kay mingon naman kasi imong kaugalingon nga Lord, 30 na akong edad, Lord. Wa pa ko na minyo. Gusto kong magminyo na. Mo na gusto sa tao. Lord, gusto kong kwartahan. Pundo nga nagakong kwarta sa bangko. So naglaraw ka apan wala nimo giubanan sa pag gitugyan ngadto ni Lord ang imong mga laraw o mga plano, dili siya mulampos. Naginay gisgutan diri di siya mulampos. Kaya ang ato ang hiyas manggod nganong gisulat ni Solomon, kaya ang ato ang gusto kanang naa dayon direktamente. Mao nang ang uban kay wala man nila gisangguni ngadto sa Dios. Palpak. Wala kay maayong dulnganan. May uban naburutan na, walay amahan. No? Na ay mga plano nga mahimong palpak tanan, gustong makwartahan, nga musta dito sa kanang mga online nga kwarta kanang mga times 5 times 4 diyon say resulta na kay water. gusto man dayon nga makakwarta di palpak. Wala giplano, wala gisangguning gusto ni Lord. Kung maayo ba ang imong mga laraw, mga plano. Mao nang gisulat ni para sa paghinumdom nato. Kay na tama man jud ingon diro. Ang tao maghimog mga laraw apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Siya ang magbuot. So nagplano lang ka. Mao nang isulti nimo niya. Kana kung nasabtan sa tao. Dapat mangayo tao giya ngadto sa Dios. Ingon diri sa Levi, ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo mo'y maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Kay kailangan patao ka nang gitawag crossing. Kailangan kang pugaon before na ihatag sa imo. Dili basta-basta na-remember niyo tong kahimtang sa mga Israelite kanadto. Before nila gihatag ang yutang saad, nag-agi pa sila og magtiis. Kailangan crossing kay kana pag-cross, kailangan mo prutas nga kanang i-cross siya. Di mamay mo gawas nga benefit. Usa nga benefit na kanang iyang duga. So nakinahanglan tao praise. Pugaon. Kailangan tao Pulpugon. Tawag og kanang Pulpugon.
pagsulay sa imong kinabuhi. Mo nang matinga ka ngano nga dugay na kang nag-ampo apan wala gihatag, no? Dito sa una natong verse nga dito sa ikaduha natong verse nga gibasa dito nga wala gihatag, basi na nakita si Lord nimo. Basi na nakita si Lord nimo sa imong heart nga naa kay sala nga gitago. So ang gusto ni Lord maghinulsol ka. Amen. Hinulsulan nimo before niya ihatag ang imong gipangayo. Gipaagi ka sa layo, giditor ka sa layo para nga mahibal-an nimo kung unsay dapat nimo nga angayan buhaton aron maobserbahan nimo ang imong kaugalingon nga kung angayan ba kang hatagan. Parehara gud sa Pires kung butang nato sa literal, kung ikaw ginikanan dili ka ganahan muhatag sa imong anak kung buluyagon siya. Di ba? Bisan pag magsige na siya sangguni sa imo, tagay lagi ko anak tagay lagi ko anak pa, tagay ko anak akong gipangayo. Pero nakita niya nga dili ka angayan diha. Kay sigurado kung ihatag na niya sa imo, palpak ang resulta. Para ba na magbigusyo ka, mangayot kag kapital sa imong papa, pero nasayod ka nga dili diha ang imuha gibali, nga para ka diha dili ka diha. Mo nang dili niya ihatag. Mo nang kini atong pagsangguni ngadto sa Lord, kay siya man ang mugiya, nagadepend na kung ihatag ba nimo o dili. Nakuha ninyo? Mo nang ang matag laraw atong isangguni niya aron ang tubag may bal-an nato. Di ba? Mo nang ang gusto lang ni Lord nga ang tanan nato nga mga plano isip kita nga Kristohanon. Wala magutay kuan, wala tay power sa atong kagalingon. Wala tay gahumba. Nga ang gamahanan si Lord lang, imagine nasayod si Lord unya. Kanang pag-delete nimo nga gamay lang ligas, minutes lang, wala ka na disgrasya sa dalan, giligas ka lang niya o gamay para kadikil ka madisgrasya. Pagkanindot ni Lord, muna ato, walay tao nga nasayod anak. Ngano makaingon man ko? Tungod kay daghan na disgrasya nga wala sa plano. Kay kung nasayod lang ang tao sa iyang move nga mali, dili siya mubuhat ana. Amen? So mao nang ang ato ang tanan plano isang guni nga to ni Lord.